अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। मेट ऑनलाइन एजुकेशन में खुश आमदीद। चैप्टर 2 और लेक्चर 3 के साथ हाजिर खिदमत है। पिछले चैप्टर 2 के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हमने वही के मफ़हूम और उसकी शरई इस्तिलाह के बारे में पढ़ा, वही की अहमियत के बारे में पढ़ा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब तीसरी वीडियो जो है ये आपके वही के अक़साम के बारे में, वही की अक़साम। अब जहाँ हम वही के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ हम उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि वही की अक़साम कितनी होती है। वही की अक़साम दो किस्म की वही होती हैं। कितने किस्म की? दो किस्म की। एक वही जो है वो मतलू और दूसरी जो है वही गैर मतलू कहलाती है। वही मतलू या हम इसे वही जली भी कह सकते हैं, वही गैर मतलू या इसे हम वही खफ़ी भी कह सकते हैं। तो हम इसको आसानी के साथ वही मतलू और गैर मतलू के तौर पर पढ़ेंगे। पहला किस्म है इसकी वही मतलू। अब वही मतलू किसे कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि वही मतलू किसे कहते हैं। वही की अक़साम तो हमने पढ़ लिया कि वही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिए गए अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अंबिया के ऊपर उतरती हैं और वो अपनी उम्मत को बताते हैं। वो तो हमने ये पढ़ लिया। लेकिन अब वही की किस्में भी तो हैं। अब वही की किस्में क्या हैं? दो किस्में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वही मतलू और वही गैर मतलू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही मतलू। अब वही मतलू किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मतलू। मतलू निकला है तिलावत से, इससे निकला है, तिलावत से निकला है। अब तिलावत से मतलब मुराद ये है कि वो वही जिसकी तिलावत की जाए, वो वही जिसकी तिलावत की जाए, मतलू उसे कहते हैं। क्योंकि मतलू जो है ये तिलावत से निकला है। मतलू तिलावत से निकला है, इसलिए कहते हैं तिलावत। वो चीज़ जिसकी तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत की जाए उसे कहते हैं मतलू। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे मतलू कहते हैं और वही का मतलब वही हो गया, यानी कि वो वही जिसकी तिलावत की जाए। अब ज़ाहिर है हम जिसकी तिलावत करते हैं तो किसकी तिलावत करते हैं? वही पूरा का पूरा कुरान जो है वो क्या है? वो वही है ना, अल्लाह पाक के अहकामात हैं। जैसे हमने पढ़ा कि वही उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात हों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अंबिया कराम के ऊपर उतरते हैं, तो वो वही कहलाता है। तो ये वही हो गई। और मतलू कहते हैं, हमने पढ़ा कि तिलावत, जिसकी तिलावत की जाए। तो हम तिलावत किसकी करते हैं? कुरान की करते हैं। तो हम अगर आसान अल्फाज में इसको कहें तो वही है मतलू, सीधी सी बात है, उसे हम कुरान की तरफ इशारा करेंगे। वो हम कहेंगे कि कुरान है। जो वही मतलू है वो कुरान है। तो वो वही जिसकी तिलावत की जाए वो वही मतलू कहलाती है, यानी कुरान मजीद। ये बात समझ में आ गई? दोबारा बता दूं कि वही जैसा हमने पढ़ा कि वही कहते हैं उसे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अहकामात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अंबिया कराम पर उतारते थे और वो आगे उम्मत को बताते थे। तो जो उतारते थे उसे कहते थे वही, कि वही उतरी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकामात उतरे हैं। तो वो वही जिसकी तिलावत की जाए, मतलू कहते हैं तिलावत की जाने वाली चीज़ को। तो वो वही जिसकी तिलावत की जाए उसे कहते हैं वही मतलू। और जिसकी हम तिलावत करते हैं, ज़ाहिर है हम तिलावत किसी और चीज़ की तो नहीं करते हैं, हम किसी किताब की नहीं करते हैं, हम किसी और चीज़ की नहीं करते हैं। हम तिलावत करते हैं किसकी? कुरान की करते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर अलिफ से लेकर या तक, या अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक जितने भी आयत हैं वो सारी की सारी वही है, यानी अल्लाह पाक के अहकामात हैं जिसकी हम क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। तो इसलिए वो जो है अलिफ लाम मीम से वन्नास तक की जितनी भी आयत है वो वही मतलू कहलाती है, यानी कि वो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उतरी है और उसकी हम तिलावत करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा कुरान मजीद जो है वो वही मतलू से भरा हुआ है, वो वही मतलू कहलाता है, यानी कुरान मजीद है। क्यों? क्योंकि हम इसकी क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। इसलिए इस वही को हम वही मतलू कहते हैं। वो वही जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हो और उसकी हम तिलावत करें वही मतलू कहलाता है, या वही जली कहलाते हैं। ये तो हो गई वही मतलू। अब दूसरी किस्म क्या है? वही गैर मतलू। वही गैर मतलू का क्या मतलब हुआ? जैसा कि नाम से जाहिर है, मतलू का मतलब तिलावत करना, गैर मतलू का मतलब तिलावत वो चीज़ जिसकी तिलावत नहीं की जाती हो, वो आयत जिसकी तिलावत नहीं की जाती हो, वो अहकामात जिसकी तिलावत नहीं की जाती हो, उसे कहते हैं वही गैर मतलू या वही खफ़ी। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि वो वही जिसकी तिलावत की जाए तो हम उसे कुरान मजीद कहते हैं।
لیکن وہ وہی جس کی تلاوت نہ کی جائے، اس کا اپوزٹ ہوگا۔ وہی مطلوع کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہی ہے غیر مطلوع۔ آسان الفاظ میں وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جائے وہ وہی غیر مطلوع کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی تلاوت ہم نہیں کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہونا چاہیے آپ تمام اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کہ جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے تو وہ وہی کیسے کہلاتی ہے؟ وہی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہی تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی ہو، وہی وہ احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا انبیاء کرام پر اتارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، تو اسے وہی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے وہی ہو گئی؟ یہ تو سنت ہے، حدیث ہے۔ سوال ایک آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے، اور یقیناً آ رہا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہی، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس میں وحی کی اہمیت کے بارے میں، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ تمام ان لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم جو بھی بات آپ سے کرتے ہیں یا جو بھی احکامات آپ تک پہنچاتے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ ہم آپ کو کہتے ہیں، تو اسی لیے وہ ہماری بات ہوتی ہے، آپ کی بات نہیں ہوتی۔ تو سنت اور حدیث جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کا نام ہے۔ سنت اور حدیث جو ہے، سنت اور حدیث یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کی بات ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے تھے، جو بھی حدیث ارشاد فرماتے تھے، یا جو بھی فعل آپ کیا کرتے تھے، تو وہ سارا کا ساری جو باتیں تھیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سے کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ایک بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی کہ آپ ایسا کر لیں، آپ یہ عمل کر لیں، آپ یہ بات ارشاد فرما لیں۔ تو وہ ایک بلا واسطہ ایک وحی کے ذریعے، یہ جو تھی یہ بالواسطہ تھی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لایا کرتے تھے قرآن مجید، اور یہ جو وحی تھی یہ اللہ رب العزت جو نا بلا واسطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، دماغ میں بات اللہ رب العزت کی طرف سے ڈالی جاتی تھی کہ آپ یہ بات کہہ دیں، تو وہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے امت کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا کوئی ایسے فعل ہوتا تھا جس کے ذریعے بتانا چاہتے تھے تمام امت کو کہ آپ یہ فعل کریں، وہ سنت کہلاتے تھے، تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن، دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس بات کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اس حدیث کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے، ہم تو وہ حدیث پڑھتے ہیں، یا وہ جو سنت ہوتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اسے ہم کرتے ہیں، اس سے ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جائے اسے ہم غیر مطلوع کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ سنت اور حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث جو ہے وہ دونوں ہی شرعی احکام کے بنیادی ماخذ ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنا ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ ہے وحی کے اقسام۔ چوتھی ویڈیو کے لیے، آخری ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور میٹ آن لائن کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں، اور کوئی بات ہو تو وہ ضرور شیئر کریں۔ چوتھی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔